Si imong gibantayan diha anak. Nakagibantayan anak. Say good evening to your viewers. Hello guys. Good evening si Papi guys. Gikan ni siya sa gawas guys. Time check here is anong oras ngayon anak? Time check here is 6:52 p.m. So si Papi galing po ito sa labas. Nagpopo po siya guys. Nagwiwi na ka anak. Say good evening to your viewers, be. Sige na, be. Say good evening. Good evening, guys. Si Papi, guys, nagpupo, guys. Imo nang gibantayan akong notebook, anak. Naara ba di rin suwat nako sa live short video, anak, ug sa long video, anak? Akong gikuan, anak. Akong gilista diha, anak. Tinuod na. Ay, say good evening to your viewers. Na happy pista. Pista ngayon sa aming lugar, guys. Si Papi nakakain ng nakakain ng lechon. Nakakain ng lechon si Bobby. Nakakaon ng lechon si Pangga. Nalibre ang sudan sa baby. Nalibre ang sudan. Nalibre ang sudan, anak. Nalibre, anak. Magsi good evening ka. Hello guys. Tapos na po kumain si Papi guys. Magsi good evening ka. Happy pista sa Tio Lunas. Happy pista sa aming lugar. Ningon si Papi guys. Magsi good evening ka anak. Papi, magsi good evening ka. Sige na please. Good love si Mama Lisa. Gilab? Wala na dong. Oh. Love mama. Love Mama Lisa. Okil. Ade, love lang mama. Nakakaon nakaglitchon anak. Gitigaan ba itang lolo anak? Gitigaan ba itang glitchon anak? Itigaan sa tang ati Charina nimo anak, ug pakkuan anak, ug humba. Lami kay humba ni ati Charina nimo anak, may kung gitigaan sa tagbangos anak, ug salad anak. Kaang kag salad anak? Ha? Naghilak na sa saris anak. Ayan, hello guys, good evening. Ayan, galing po si Papi sa labas guys, nagwiwi at nagpupo at bumalik siya agad kasi maraming mga sasakyan na dumaan sa kalsada. So good evening, happy fiesta, God bless you all guys. Ibantayan nini mo anak, naarabding sa amin og akong ballpen anak. Bantayo anak ha. Importante ba kay ng mama anak? Grabe na ka-importante anak ko. Kissing titas. And kiss mama. Kiss mama anak. Kiss mama. Mama. Kiss mama. Sus. Say good evening to your boys. And hello guys, good evening. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong panunood ng aming video ni Mama Lisa. Ingon ni Papi guys. Naghalhal mo ni gikan mis gawas oy. Naghalhal mo ni oy. Naghalhal ni akong pinangga. Sudo ko ano baba anak oy. Dili anak oy. May sakinan ni Agi anak. Thank you for watching guys. Ayan po si Papi guys. Tapos na po siya lumabas. Good evening everyone.